सुंगुड़ा सुंगुड़ा काली कौच बेसी से सुंगुड़ार ओनर आमर कालिया भाई आम डाकी आमर टीम फिस्ट नेक्स्ट सीजन आमर प्लानिंग हम देख सब लुल नाई सिलुआ आमर पितल शिवा पुई ये सब आम बर्तमान चलू आम आज पहुँच गलु बर्तमान आम भोजीर स्पॉट रे देखो तो भ्यूटा देखी दिंतु ए हाय गोरे बंधन ये जगार हूँ आज काली दौरान देखा जाऊ पहुँचिकी देखा किए किए सब आसपीड दादा हाई कह दियो बर्तमान में बहुत संघर्ष पर आम एपर्त स्पॉट रे पहुँची पार्नु बाटटा खाली देख केमिया आम गुरु नंदा ये कौन आम कुआडे जाऊे हाँ पलि सब आसवे ये गोटे अलग प्रकार मजा बंधन कोई पड़ से 4-5टा समुद्र पारि आसी पहुँची गलु स्थल ये आम मदन बाबू हाय कर दिए मदन बाबू हाय गाइस मु बर्तमान ताश खेलुची ये जो आम चिंता बोध समस्ते ये आम पुई कौन चलती रोसैया किए बेना रोसे कर बेना हाई करदेल कौन कर बेना बेना कौन कर चिंगुड़ी फ्राए कि मसला मन ये मटन ये ब्लूटूथ कनेक्शन ठार भी आहरी स्पीड आगे अच्छा देखिया बड़ बड़ लोक सब ये ताड़ बाबू बाबू बंधन बाबू इमर्जिंग प्लेयर बिट्टू द हीरो ये काले 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 अच्छा से तो मुझे जापर बहुत किसी हो सब भल छतुआ एक्चुअली सब भल पूरा क्वालिटी रोसई कर मिस्टर बेना रखी जानी पार्छु जे सी एक्चुअली भाउज रोसई कर नथिबे घरे बेनाई रोसई ए कोन कहू लाइव हो जे आसुनो वर्चुअल एडे माने पूरा तम रोसई रो भाई आउ घरे रोसई करछो ए कैंसर जो किडनी पेले कैंसर रे मरियो की हमर जे वर्चुअल हमर घर वर्तमान भाई यही पिलांकर पर्स हजि जाई ती मो देखा भाई भाई जे पाइबो दब खोजा चली ये आम ओनर भाई ए पर्स खोज कोडी पड़ी ताड़ खोज भाई रोसई विषय किसी कहे तो खाइले अनुरोध कर 1 नंबर प्रभु आपन जा कहिबे मु आ कोन कहि ये होचन हम ओनर कालियाई से आग सब सब मैच खेलिए ना कौन किसी कहले आप सब खेल तो हाँ रेडी कौन रोसई विषय किसी कहे रोसई बढ़िया होता बेनाई करते रोसईटा आम टेस्ट कलु आम जानी पार्छु बेनाई रेगुलर घर रोसई करते कहीं भाउज भल रोसई बेनाई कर भाउज हाथ खाई खाई बहुत भल कर भाउज भल कर भल रोसई बेनाई कर घर खाई आमर यहीटा को पहला 1 2 3 नंबर पहला एथर 3 नंबर पहला जगार आम गाधौलु खरा दिन आम आसलु ये बढ़िया पानी था तुठ भी भल था कि तुठ ना तुठटा भल था आउ ये जो माहौलटा पूरा अलग लेवल माहौल आम बहुत दिन पर काली सुंगुड़ा काली पलौ बड़ सी हूँ बड़ काली मुह बहुत लोग पचारे अरे अनिरुद्ध तो सुंगुड़ा काली हूँ बापा भाई मुझे हाँ मो बड़ सी आउ जा बहुत भल लगे डाकिले मत निमंत्रण कले आउ किंतु माल फाल देना
ତୁ ଏକା ଯିବୁ ମାଲ ଫାଲ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମତେ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଯାଅ ପିପିଲେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ପଠେଇବି। ବିଟଲ ଦାଦା କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ଇଏ ହେଲେ ବିଟଲ ଇଏ ଆଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୋଲିଂ ଆକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ। ପ୍ରଥମ ଥର ଆକୁ ଆମେ ଡାକୁଥିଲୁ ଚୁନି। ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି ନା ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଡାକୁଥିଲୁ ଚୁନି। ସେକେଣ୍ଡ ଥର ହେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ହେଇ ଥାର୍ଡ ଥର ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇ ଥାର୍ଡ ଥର କିନ୍ତୁ ମଜା କ୍ୱାଲିଟି। ସିଏ ଯୋଉ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଚୁଇଁ କାଳିଆ ଫୁଙ୍ଗିଳିଆକୁ ବଲ୍ ପକେଇକି ପୁରା ଭାଇ ଚୁଇଁ କାଳିଆ ରିଭର୍ସ ବୁଲେଇକି ଅନେଇଥିବ ବିଟୁଲ ଯାଇ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ। ଦିନକୁ ସେ ମିନିମମ୍ 30ରୁ 35 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ା କରେ ରନିଂ କରେ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ୍ୱାଲିଟି ବୋଲର ଥିଲା। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ତାପରେ ହେଇ ତାପରେ କୋବ୍ରା ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ବ୍ୟାନ୍। ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲେ। ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ମୋ କଥାକୁ ବେଖାତିର କରିକି ମତେ କହିଲେ ଅନେଇ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ସ୍ପେଲଟା ପକଉଥିଲ ତମେ ତ ଚୁନି ଥିଲ, ସେଇ ଚୁନି ହୁଅ। ଆଉ ଏଥର ଚୁନି ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋ ଭାଇଟା ରିଟର୍ନ ଆଇଲା, ଆମ ଟିମ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଆଇଲା, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ? ତାଡ଼ ଆପଣ ଆଗ ବର୍ଷ କୋଉ ଟିମରେ ଖେଳିବେ? ତାଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ବୋଲର। ସେ ଏ ସିଜନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବହୁତ ପିଲା ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଯାହାକି ତା ଷ୍ଟାଟସ୍ ବଳରେ କହୁଛି ମୋ ହାର୍ଟକୁ ବାଜୁଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୀପକ ତାଡ଼କୁ ଭଲ ପାଏ ସବୁବେଳେ, ମୋ ଭାଇଟାକୁ ଆଲି ଜୋଏଲ ନେକ୍ସଟ ସିଜନ ହ୍ରିତିକ 11। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଭାଇ ଆଜି ଖାଇବା ବିଷୟରେ ମେଡିକାଲ ଅଛ ଭାଇ ଇରେ ଡନ୍ ଇରେ ତୁ ଗଛ ମୂଳେ ଇରେ ଆମରି ବର ଗଛ ମୂଳେ ଅଛୁ କିରେ? ବର୍ଷା ହେଲା ବର୍ଷା ଗଲାଣି ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ। ରୋଷେଇ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘରେ କରନ୍ତି। ରିଭୁ ଅନୁତ ଦିଅନ୍ତୁ ତମ ରୋଷେଇ ବିଷୟରେ। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ରୋଷେଇ ଦେଇଛି, ବଢିଆ ରୋଷେଇ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେନାଇ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ କି ବେନାଇ ଘରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭାଉଜଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ପିଲୁ ବାବୁ, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଖାଇଲେ, କେବେ ମୁଁ ବାହାଦୁରୀ ମାରେ। ଠାକୁର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କରିନି। ମୁଁ ଖାଲି ଠାକୁର ମଟନ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ। ନାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଯାଦୁ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଖଡ଼ିକା ମାଇଲ ଖଡ଼ିକା ମାରିଛି, ଭଗବାନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଛତୁ କଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା କହିପାରିବୁ? ଏଇ ପାଣିରେ ମିନେରାଲ ପାଣିରେ ଛତୁ କରିଛି ଭାଇ, ନଈ ପାଣି ନୁହେଁ, ମିନେରାଲ ୱାଟରରେ ମୁଁ ଛତୁ କରିଥିଲି ବୋଲି ମସଲା କ୍ୱାଲିଟି। ଏଇ ଆମ ନନ୍ଦା ଘରେ ଶଳା ଟ୍ୟାପ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆଉ ବେନାଇ ରୋଷେଇ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବ? ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜୁ ଖାଇକି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେନାଇ ଇଂଲିଶ ଟିକେ କହିବ, ଟିକେ ଇଂଲିଶ What is an honorable craft? What is an honorable craft? ସେ କହିବେ, ତୁ କହିବେ। An honorable craft is something that makes one a dignified person society renders him a valuable servicing sustaining his life meaningfully. That's all your honor. That's all. This is the answer. Correct answer. What is an honorable craft? Correct answer del na nahi. If you want to teach English, that context. अबे want to learn teach कौन वो पढ़े भी था कुना कौन पर्स पाइलो भाई पर्स पाइलो हजे देई देला गली पड़ला तमे घरे पर्स थई के एडी हम खोजौछ तो भूली जाइतला भूली नथली घरे आस्तली तिनी माने रो फेरिक न जाइतली फेरि जैना खट्टा वर्ष होइना फोन देखतले गली पड़छ हम खटौछ ये होचन हमर फेवरेट ताड़ा बहुत कहि के छाड़ा वीडियो करछ पाइबने सीधा पस में गेला मारसा आइसिलु खुशी बेनाई रोसे विषय किछ कहबे नहीं सब तो कोइ से इंग्लिश कहू ना
749 864 ନନୁ 81 ତାପରେ 1272 ନାଇଁ ତମକୁ କିଛି ହେଇନି ଆଉ। हेलो गाइस ये अनिरुद्ध मिस्टर क्लासिक बैट्समैन अनिरुद्ध स्वाई आओ मिस्टर मोस्ट डिपेंडेबल ऑन क्लासिकल प्लेयर चिन्मय पड़ानंद दी जन तरफ आपण चैनल को मार्साई सिल्लू सिल्लू मार्साई चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ ताकू सपोर्ट करंतु हम केरला पिलाटा जय जगन्नाथ। सिल्लू मार्सा घाई चैनल ना सिल्लू मार्सा घाई सब्सक्राइब करंतु फॉलो करंतु आउ बहुत सारा मजा मजा वीडियो देखंतु। हेलो गाइस हमर भोजी सरीगला एटा को जगह ठीक कमेंट करी कहंतु। अब सिल फोटो उठा उठा चैनल सब्सक्राइब करंतु चैनल सिल्लू मार्सा गाई सिल्लू मार्सा गाई बीतल कटि गलानी।